ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା କି ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ଯୋଉ ପେପର 1 ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି 2021 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ପେପର 1, ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ମାର୍କ ଏଠି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଟିକେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ପଢନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉ ବୁକଲେଟ୍ ଯୋଉ ସିରିଜର ଏ ସେଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହୁଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 200 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 0.5 ର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଏଠି ରହିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ପାର୍ଟ 1 ରେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଯୋଉ ଆମର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିବ। 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ 0.5 ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମଟି ଏଠି ହବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କହିଛି ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଇଜ ମେଜର ବାय, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ମେଜର କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଜର କରାଯାଏ। ତ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏଠି କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ବ୍ୟାରୋମିଟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି ଏନିମୋମିଟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରହିଛି ଲେସିମିଟର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ମେଜର କରିଥାଏ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ଭେପର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଏୟାର, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ୱାଟର ଭେପର ରହିଛି ତ ଏୟାର ରେ, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଜର କରିଥାଏ ଗୋଟେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ରକ୍ ଇଜ କୋଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋଲ ରହିଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଲ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ ରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଆଗ୍ନେୟସ୍ ରକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ରହିଛି ମେଟାମର୍ଫିକ, ଫୋର୍ଥ ରହିଛି ନନ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ। ତ ଏହାର ଯୋଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବକ୍ଷେପ୍ତି ଶିଳା, ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ କୋଲ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମରିକି କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଲ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ଯୋଉ ତାର ରିମେନିଂ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚୁଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଲ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। ଏଟା ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଯାଏ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଲିୟନ ଇୟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ ଫର ରେକର୍ଡିଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେଭ ଇଜ ଡ୍ୟାଶ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ତରଙ୍ଗ ମପାଯାଏ। ତ ଅପସନ ଏ ରହିଛି ବାରୋଗ୍ରାଫ, ଅପସନ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ, ଅପସନ ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ଥୋଗ୍ରାଫ, ଅପସନ ଡି ରହିଛି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ କି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ତରଙ୍ଗ ବା ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ରିଡିଂ କରାଯାଏ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ ରିଡିଂ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋସନ ଏଠି ହଉଛି ବା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଯଦି ମାଟିରେ କିଛି ହଲଚଲ ହଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସର ଅପଡେଟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ହ୍ୱିଚ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ଅଫ ସିଜ୍ ଅର ଓସନ ଡଜ ଦ ସୁଇଚ କେନାଲ କନେକ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜୀର ସୁଇଚ କେନାଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 10th 12 ପଢିଥିଲେ ସୁଇଚ କେନାଲ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିବେ ସୁଇଚ କେନାଲ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ୍ରସ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସୁଇଚ କେନାଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଇଚ କେନାଲ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାଗର ବା ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଏଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ଓସନ, ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି
ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ସି। ଅପସନ୍ 3 ରହିଛି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ରେଡ୍ ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ୍ ଓସନ୍। ତ ଅପସନ୍ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ସି କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଚ୍ କେନାଲ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ସି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ସି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ସି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏସିଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ କେନାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ୍ ସି ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେୟାର ଦେୟାର ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଡର ସବୁ ଆସିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଜିକେ ରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରି ସାରିଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ପିଓ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆରଆଇ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ସବୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ସାରିଲୁଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ 4ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯୋଉ ସୀମା ସେୟାର କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ କିଏ ସେୟାର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲେ ଏମାନେ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ସି 4 ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଞ୍ଜୟ। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏଞ୍ଜୟ କରିଥାଏ ବା ଅନୁଭୂତ କରିଥାଏ। ଅପସନ ଏ ରହିଛି ଟ୍ରପିକାଲ, ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଟ୍, ଅପସନ 3 ରହିଛି ଇକ୍ୱେଟେରିଆଲ, ଅପସନ ଡି ରହିଛି ଟୁଣ୍ଡ୍ରା। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଏଞ୍ଜୟ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଦ ରିଭର ବୁଢାବାଳଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଢାବାଳଙ୍ଗ ରିଭରଟି ଏଟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଛି ବୁଢାବାଳଙ୍ଗ ଯୋଉ ନଦୀଟି କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉ ବୁଢାବାଳଙ୍ଗ ନଦୀଟି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରପର ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଶିମିଳିପାଳରେ କେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିମିଳିପାଳ ହିଲରୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଢାବାଳଙ୍ଗ ନଦୀଟି ବାହାରିଛି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତନଳୀ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରହିଛି ରେଉମାଟିଜିମ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ଏଗ୍ଲୁଟେନିଜିମ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ରା satellite has been successfully launched recently using the which PSLV। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ରା ଉପଗ୍ରହ କେଉଁ PSLV ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍କ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଅପସନ ଏ ରହିଛି PSLV C51, PSLV C52, PSLV C53 and C54। ଏହାର ଯୋଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ PSLV C51, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି which type of mosquito when infected with the virus it is the main cause for the spreading dengue। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ମଶା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ and ତା ସହିତ କେଉଁ ମଶାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ତାହା ଡେଙ୍ଗୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ 4ଟି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କ୍ୟୁଲେକ୍ସ, ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡିସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ଏନୋଫିସ୍ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସୋନିଆ। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯୋଉ ଏଡିସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଡିସ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମଣିଷର ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ ଥାଏ। ଅପସନ 4 ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି 202, ଅପସନ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 204, ଅପସନ ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 206, ଅପସନ ଡି ରହିଛି 208। ତାର ଯୋଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଇଜ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ
मेजरमेंट ऑफ डैश एठी आपनकर जो आलोक वर्ष काହାର एकक मापिବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। तो ऑप्शन ए रही स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन 2 रही स्पीड ऑफ रॉकेट, ऑप्शन 3 बी रही जोटा कि स्टेलर डिस्टेंस, ऑप्शन डी रही स्पीड ऑफ एरोस्पेस। तो करेक्ट आंसर हेबो कि नक्षत्रिक दूरता माने देखंतु जेतले आपण मानकर दूरता एतले बहुत बहुत दूर रही जाए तो सेति पय लाइट को व्यवहार करा जाए। तो यार जो करेक्ट आंसर हेबो जो कि नक्षत्रिक दूरता बा स्टेलर डिस्टेंस मापिबा पय लाइट यूज करा जाए। तापर देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर्ड हेल्पफुल टू कीप आई हेल्दी। आपनकर आखि को हेल्दी रखिबा पई केउ विटामिन आपनकर जरूरी। तो ऑप्शन 4 रही विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तार करेक्ट आंसर हम समझ जानती आखि पई विटामिन ए एठी आपन मानकर दरकार। देखंतु विटामिन ए आपनकर जोटा रहिछि एटा आपन मानकर केउ केउ फूड रे आपन मानकर रहिछि। देखंतु एटा आपनकर प्लांट बेस्ड फूड रहउछि, तासतो एनिमल बेस्ड फूड रे एठी आपन मानकर रहउछि। एंड जदि आपन मान देखिबे एनिमल बेस्ड फूड रे आपण मानकर लिवर, एग, डायरी ता सहित जो आपणकर जोटा कि प्लांट बेस्ड फूड रही जोटा कि स्वीट पोटाटो जोटा कि कंदमूल, गाजर, स्पिनाच जोटा पालंग ए सब रे आपण मानकर विटामिन ए एठी आपण मानकर रहउछि। तार करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी एठी विटामिन ए एठी करेक्ट आंसर हेबो। तापर देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन टी फ्रेंड्स टिके कमेंट रे जणेबे स्पीड आपण मानकर एठी अधिक अधिक टिके हे जाउची किबा कम हे जाउची। तो टिके एठी आपण माने कमेंट रे जणेबे आपण माने कमेंट रे किछि सजेशन देले ही आमे ताको इम्प्लीमेंट करि परिबु। नेक्स्ट एठी तापर देखंतु 14 नंबर क्वेश्चन टी 14 नंबर क्वेश्चन टी कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे केउटा आपण मानकर पूर्वतन नेम नुहे। ऑप्शन ए रहिछि कलिंग, ऑप्शन बी रहिछि उत्कल, ऑप्शन सी रहिछि ओद्र देश, ऑप्शन डी रहिछि कोसला। तो यार ऑप्शन 4 टी मधुरु करेक्ट आंसर जोटा कि कोसला। देखंतु ओडिसा रे जो पूर्वतन नेम कलिंग तो रहितला हम माने जानछन कलिंग वार विषय रे, ओद्र देश आपण माने जानछन्ती एंड उत्कल मध्ये आपण जानछन्ती। बट जो कोसला रहिछि एटा कोसला आपण माने जो देश कोसला रहिछि एटा आपण मानकर एटा आपनकर यूपी आ जो नेपाल रो किछि पार्ट रो नेपाल को एटा आपनकर कोसला बोली कोसला राज्य बोली कुआ जाय। तो यार करेक्ट आंसर हेबो जोटा कि कोसला राज्य जोटा कि ओडिसा रो पूर्वतन नेम नुहे किंतु आपण मानकर एठी देखिबे यार करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर डी। आपनकर 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु 15 नंबर बहुत बेसिक क्वेश्चन किंतु बहुत पिला माने एठी भूल करथांती। देखंतु द फास्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय व्हिच कंट्री। प्रथम उपग्रह केउ देश द्वारा उत्क्षेप करा जायतिला। ऑप्शन ए रहिछि जापान, ऑप्शन डी रहिछि सोवियत रूस, ऑप्शन 3 रहिछि युक्तराष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी रहिछि जर्मनी। तो यार करेक्ट आंसर हेबो कि यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर बी एठी करेक्ट आंसर हेबो। देखंतु जो यूएसएसआर एठी आपण मानकर जो प्रथम सैटेलाइट लॉन्च करितला तो यार जो आपण मानकर केउ आपण मानकर रहितला। देखंतु स्पुटनिक 1 जो आपण मानकर उपग्रह नेम टी रहितला एटा आपनकर 4th अक्टोबर जोटा 1957। देखंतु 4th अक्टोबर आपनकर एटा हेतला एवं 1957 रे 1957 मसिया रे एटा आपनकर लॉन्च करा जायतिला। तो यार करेक्ट आंसर हेबो यूएसएसआर। तापर देखंतु 16 नंबर क्वेश्चन टी द फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज डैश। एटा आपनकर प्रथम परमाणु को रिएक्टर नाम कोन। प्रथम परमाणु को रिएक्टर देखंतु यार करेक्ट आंसर हेबो आपनकर अप्सरा एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट आंसर। तापर देखंतु 17 नंबर क्वेश्चन टी ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। एठी आपण देखंतु जेटा आपण माने घरे ड्रेस सफा करिबारे किंबा हो किंबा आपनकर ब्लीचिंग पाउडर जो सिउली छडैबारे आपण माने ब्लीचिंग पाउडर यूज करिथांती। तो या किपरि भाबरे तयारी हेता। तो देखंतु एहा जो आपण माने ब्लीचिंग पाउडर तयारी हेता एटा आपनकर लाइम आ आपण मानकर जो आपण मानकर क्लोरीन एटा लाइम आ क्लोरीन ऑप्शन नंबर डी लाइम आ क्लोरीन रो रिएक्शन होला परे एटा आपनकर ब्लीचिंग पाउडर एटा आपनकर हेता। यार जो ब्लीचिंग पाउडर रो एटा आपण रासायनिक नेम बा आपनकर जो केमिकल रोची यार ना हो देखंतु ए जो यार जोटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एटा आपनकर तार फार्मूला रहउची। एंड याकू आपण मानकर फॉर्म बाय जो स्लैक लाइम एटा आपनकर जो स्लैक लाइम द्वारा एठी आपनकर तयारी हेता। तेतले आपण मानकर क्लोरीन आ आपण मानकर कैल्शियम आपनकर रिएक्ट हेता। जो क्लोरीन गैस आ आपनकर कैल्शियम एठी रिएक्ट हेता तो आपनकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपण तयारी करता बा ब्लीचिंग पाउडर ताकू कुहा जाय। देखन जेतले आपण ब्लीचिंग पाउडर खोलिबे आपण गोटे टाइप रो देखाबो एटा होची आपनकर क्लोरीन रो स्मेल। तो एटा आपण करेक्ट आंसर हिबो ब्लीचिंग पाउडर रो तयारी काहतरु लाइम आ क्लोरीन द्वारा ऑप्शन नंबर डी एठी करेक्ट आंसर रहइबो। तापर देखंतु 18 नंबर क्वेश्चन टी among the various allotropes of carbon which of the following is correct। एटा आपनकर जो various आपनकर allotrope रहिछि कार्बन रो ए ऑप्शन चारटी मधुर केउटा आपण मानकर करेक्ट। तो देखंतु जो allotrope कहिले एटा आपण माने allotrope कहिले माने कोन बुझाय। देखंतु जो अंगारर विभिन्न रूप मध्यरु केउटा ठीक।
तो यार करेक्ट आंसर देखंतु यार जो फास्ट देखंतु इलेक्ट्रोड माने कोन इलेक्ट्रोड माने डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट गोटे एलिमेंट रो सेम आपण मानकर माने अलग अलग तर स्ट्रक्चरल फॉर्म को इलेक्ट्रोड कुआ जाए देखंतु जेमति कि आपण मान देखिथिबे आपण मानकर पानी सपोज मु गोटे एग्जांपल दोछि पानी पानी रो तीनटी अवस्था रहिछि गोटे आपणकर कठिन अवस्था रे से आपणकर बरफ हो जाउछि तरल अवस्था रे से आपण मानकर लिक्विड रहउछि लिक्विड फॉर्म रे एंड ता सहित जतले आपण माने गरम करिवे तो एटा बाष्पीभूत हो जाउछि तो तार तीनटी फॉर्म होछि से भली एटा आपणकर इलेक्ट्रोड कहले गोटे सेम आपणकर जो एलिमेंट रो डिफरेंट आपणकर स्ट्रक्चरल फॉर्म को एटी इलेक्ट्रोड कुआ जाए देखंतु कार्बन जतले आपण माने देखिबे पूरा हार्ड फॉर्म रे सेटा आपणकर डायमंड हेइ रहितबो एंड जतले आपण माने सॉफ्ट देखिबे सेटा आपणकर ग्राफाइट हेइ रहितबो देखंतु डायमंड इज हार्डेस्ट एंड ग्राफाइट इज सॉफ्टेस्ट तो ऑप्शन नंबर डी एटी करेक्ट आंसर रहइबो हीरा कठिनतम एवं ग्राफाइट नरमतम यार करेक्ट आंसर रहइबो तापर देखंतु 19 नंबर क्वेश्चन टी तो सन टेम्पल एट कोणार्क इज नोन एज एठी आपनकर जो सन टेम्पल रहिछि कोणार्क रे जो हमरो सूर्य मंदिर रहिछि कोणार्क रे ताको कोन कहै छै ऑप्शन चार्ट रहिछि पीस पगोडा ब्लैक पगोडा व्हाइट पगोडा गोल्डन पगोडा तो यार करेक्ट आंसर रहइबो जोटा कि ब्लैक पगोडा ऑप्शन नंबर बी एठी करेक्ट आंसर रहइबो ताको ब्लैक पगोडा कोन पई कहै जाय देखन जेतले आपण मानकर यूरोपियन जो आपण मानकर सेलर माने आसितले एटा को नेविगेट करिया पई लैंडमार्क को माने ए जो मंदिर को बा आपण कोणार्क सूर्य मंदिर को आपण मानकर लैंडमार्क रखितले बा नेविगेट बा आपण जो से माने सेलर जो रहितले जो पानी रे जीवा आसे पई नेविगेट पई ताको यूज करंती एवं यार कलर ब्लैक थिबारु ताको आपण मानकर सेठी पई कहै जाय ब्लैक पगोडा तो यार करेक्ट आंसर रहइबो ब्लैक पगोडा यार कारण होची यार कलर होची ब्लैक ता सहित जो आपण मानकर जो यूरोपियन जो सेलर माने आसितले जो नाविक माने से माने याको ब्लैक पगोडा बोली कहउतले बट गोटे लैंडमार्क रहितला नेक्स्ट आपनकर 20 नंबर जो क्वेश्चन टी रहिछि एटा आपण मानकर एटा कि कोरोना भाइरस ऊपर रहिछि देखंतु कोरोना भाइरस तो 2019 रे सरी जाइछि किंतु एबे भी न्यूज रे आपण मान सुनिथिबे तार वेरिएंट एबे सब आसुछि तो देखंतु यार जो करेक्ट आंसर कोन हेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर रिलेटेड टू कोरोना भाइरस एटा आपनकर कोरोना भाइरस रिलेटेड केउ केउ आपण मन डिजीज देखा जाय प्रथम ऑप्शन रहिछि एमईआरएस ऑप्शन 2 रहिछि सार्स जोटा कि एससीआरएस ऑप्शन सी रहिछि बोथ डी रहिछि नाइदर ए एंड बी तो यार करेक्ट आंसर कोन हेबो देखंतु यार करेक्ट आंसर उभय ए एंड बी जोटा कि ए एंड बी आपन एठी करेक्ट आंसर रहइबो देखंतु यार फुल फॉर्म कोन होची एमईआरएस रो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड जोटा कि सार्स रो एटा आपन फुल फॉर्म रहउची सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो यार जो बोथ ए दुईटा कॉज करे एटा आपन मानकर कोरोना वायरस ए दुईटी डिजीज कॉज करिथाय तो यार करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन नंबर ए एंड बी तापर देखंतु व्हिच भाइरस इज रेस्पोंसिबल फॉर कोविड 19 पई केउ भाइरस टी आपन रेस्पोंसिबल थिला तो यार करेक्ट आंसर रहइबो सार्स कोविड 2 जोटा कि आपन मानकर ऑप्शन नंबर 2 रे आपन करेक्ट आंसर सेकंड वेरिएंट तापर देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज नोन एज कवि चंद्र एठी आपन कवि चंद्र काहाकू कहा जाय ए जो कवि चंद्र कहिले एटा आपन मानकर ओडिया कालीचरण पटनायक को कवि चंद्र आपन काहाकू उपाधि दिया जायछि कालीचरण पटनायक को आपन उपाधि दिया जायछि से ओडिया भाषा रे बहुत नाट्यक आउ पोएट मध्ये एठी आपनकर लेखिथिले ता सहित देखंतु हु हाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन द ईयर 2019 रे भारत रत्न उपाधि किए पाइथिले तो ऑप्शन 4 टी रहिछि भीमसेन जोशी ऑप्शन 2 रहिछि मॉडर्न मदन मोहन मालविया ऑप्शन 3 रहिछि प्रणब मुखर्जी ऑप्शन नंबर डी रहिछि अटल बिहारी वाजपेयी तो यार करेक्ट आंसर रहबो प्रणब मुखर्जी ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट आंसर रहबो जे कि भारत रत्न पाइथिले जो प्रणब मुखर्जी रहिथिले से हमरो जोटा कि 13तम प्रेसिडेंट रहिथिले एटा आपण जोटा आपनकर जो भारत रत्न अवार्ड रहिछि एटा आपनकर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रहिछि जे कि आपण मानकर दिया जाय एटा आपनकर दिया जायतिला काहाकू 2019 रे प्रणब मुखर्जी जोटा कि हमरो 13तम राष्ट्रपति रहिथिले तापर देखंतु 24 नंबर क्वेश्चन टी 24 नंबर क्वेश्चन टी कहिछि The Lalit Kala Academy is dedicated for promotion of which of the following ए जे आपनकर ललित कला एकेडमी रहिछि एटा आपनकर निम्नलिखित मध्यरु कहार प्रसार पय उद्दिष्ट ऑप्शन ए रहिछि डांस आउ ड्रामा बी रहिछि फाइन आर्ट सी रहिछि लिटरेचर डी रहिछि म्यूजिक तो यार करेक्ट आंसर हेबो जे कि फाइन आर्ट एटा आपन मानकर करेक्ट आंसर हेबो देखंतु ललित कला आपनकर जो एकेडमी रहिछि एटा आपनकर अन्य ना यार आपन एहाको आपण मानकर अलग नार जणा जाय नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट मध्ये एठी आपण मानकू एटाको न्यू नेम एठी आपनकर मॉडिफाई कराइछि जोटा कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट एटा आपण मानकर जो आपनकर गवर्नमेंट आकू गोटे एटा आपनकर गवर्नमेंट गोटे अपेक्स पॉइंट हो जोटा कल्चरल बॉडी रो
ଏटा कोन माने टॉप बॉडी रहउची एटारे कोन करूची ए आपण मानकर विभिन्न प्रकार जो आपनकर फाइन आर्ट हेगला पेंटिंग हेगला स्कल्पचर हेगला ग्राफिक्स हेगला ए सब को आपनकर एटा डेवलपमेंट करिया पई डी हेल्प करूची एटा आपण मानकर 1954 मसिया रे एटा आपनकर डेवलप करा जायतला तापर देखंतु 25 नंबर क्वेश्चन टी 25 नंबर क्वेश्चन टी कहिची मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉल पेंटिंग इज द पॉपुलर पेंटिंग ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट एटा आपनकर मधुबनी स्टाइल ऑफ फॉल पेंटिंग एटा केउ स्टेट रे आपण मानकर इंडियन स्टेट रो पॉपुलर तो ऑप्शन ए रहिची एमपी जाके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर जोटा की सी बिहार एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर रहइबो तापर देखंतु नेक्स्ट टू हिंदी व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया देखंतु हिंदी भाषा परे केउ भाषा को भारतर सर्वाधिक लोके व्यवहार करिथांती तो यार ऑप्शन 4 रहिची तमिल बंगला उर्दू तेलुगु तो यार ऑप्शन 4 टी मध्ये करेक्ट आंसर हेबो जोटा कि बेंगली लैंग्वेज को अपन मानकर सेकंड आपण हिंदी परे सेकंड प्रायोरिटी रखा जायछि बा सेकंड आपनकर स्पोकन आपनकर लैंग्वेज तापर देखंतु 27 नंबर क्वेश्चन टी हु इज द पोएट ऑफ फेमस सॉन्ग बंदे उत्कल जननी देखंतु एठी आपण जो बंदे उत्कल जननी रहिछि हमरो स्टेट आपनकर स्टेट रो एंथीम आपनकर देखंतु ओडिसा रे जो आपण मानकर ओडिसा रो स्टेट एंथीम कहले तो आपनकर बंदे उत्कल जननी को कहिता एवं याकू जोटा कि लक्ष्मीकांत महापात्र एटा आपनकर लेखिथिले तो बहुत पिला माने यार आंसर जानि नथिबे हम भले ही हम माने ओडिसा रहउछन्ती किंतु हमर मानकर स्टेट एंथीम जानि नथिबे एवं किए भी लेखिचंती से मते जानि नथिबे एटा आपण मानकर एक्चुअली रियलिटी कथा एटा हमें बहुत पिला माननकु पचारथिलु से माने मध्ये एटी किछि कहि पार नथिले कि बंदे उत्कल जननी तू किए लेखिथिले एवं स्टेट एंथीम मध्ये से माने जानि नांती बंदे उत्कल जननी तो एई टाइप रे से माने पाठ पढुचंती तो फ्रेंड्स आई होप आपण माने समस्त को जणा थिबो जे माने भी जानि नांती जानि रखंतु काहे ना एठी आपण मानकु केबे भी आपनकर इंटरव्यू रे हो केउ भी आपनकर जागा रे जाइथिबे केहि भी आपनकु गोटे भलो इवेंट रे पचारि देई पारंती तापर देखंतु नेक्स्ट आपनकर 28 नंबर क्वेश्चन टी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन देखंतु एई जो बुक रे ऑथर आपनकर के रहिसंती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एटा आपनकर करेक्ट आंसर हेबो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो आपण मान पई गोटे होमवर्क क्वेश्चन रहउची आपण माने कमेंट रे निश्चय जणेबे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आंकर फुल फॉर्म कोन फुल नेम कोन रहिची एपीजे रो फुल फॉर्म कोन हेबो मते एटी कमेंट रे जणांतु जे माने भी वीडियो देखुचंती आपण गोटे रिक्वेस्ट ए वीडियो एटी कमेंट रे जणांतु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करो फुल नेम आपनकर जो फुल नेम एटी कोन रहिची नेक्स्ट आपनकर 29 नंबर क्वेश्चन देखंतु हाउ इज द एमिनेंट पर्सन टेंजी गैस्टो पॉपुलरली नोन एज डैश ये देखंतु पॉपुलरली नोन एज जो टेंजी गैस्टो पॉपुलरली क्यों नाम जाना जाए एंती तो देखंतु यार करेक्ट आंसर हो दलाई लामा ऑप्शन नंबर सी एटी करेक्ट आंसर नंबर क्वेश्चन देखंतु हु इज द विनर ऑफ वेम्बलडन टेनिस बॉयज सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप तो ऑप्शन 4 मधुर किए आपण मानकर जो 2021 जो चैंपियनशिप हेतला जीतितला एटा पुराना क्वेश्चन टी तो यार करेक्ट आंसर हेबो कि समीर बानर्जी ऑप्शन नंबर बी एठी करेक्ट आंसर हेबो सो फ्रेंड एटा थला आपण मानकर 30 टी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट रे हम माने डिस्कशन करिबा बाकी जो आपण मानकर जो सब क्वेश्चन रहला बाकी 20 टी क्वेश्चन डिस्कशन कला पर एठी आपण मानकर 50 टी क्वेश्चन सेक्शन 1 आपण एठी कंप्लीट हे जिवो एंड पार्ट बी रे हम माने जो मैथ आपण को रहिची सब क्वेश्चन डिस्कशन करिबा भिडियो टी जदी आपण माने शेष जाय देखु नांती टिके रिक्वेस्ट होची आपण माने शेष जाय देखंतु एवं जे माने शेष जाय देखुचंती लाइक मधे करि दियंतु जदी किछि डाउट होची कमेंट रे पार्टिसिपेशन आपण करि परिबे WhatsApp रे मते डायरेक्ट म आपण को दे देछि नंबर टी आपण माने डायरेक्ट मते WhatsApp भी करि परिबे तासे तो हमर चैनल टी टेलीग्राम चैनल टी जॉइन करि दियंतु वीडियो टी जदी सब्सक्राइब करि नांती चैनल टी सब्सक्राइब कर रखंतु एबोली लेटेस्ट अपडेट पाया पे हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु नेक्स्ट वीडियो रे आपण से देखा हबो सेते बजन टेक केयर एंड बाय।